أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله على الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Eh la famille, moi je vous ai dit, hein, nte aidara tuenta ka moshi tue walai bilai talai. Kabako de kera Gabon. Uya kuma sutura, ubeka kuma otogo, ma ben a dondoni. Ja, en sardine ka trésorière mi be Gabon. Ja, uka en sardine ton la moro do tarafara. Donc mbeta mba ojo la teme, kuka moro ka kuma kana teme munu be Gabon. Et puis un bec là, voilà, ayame, un catafe. Kimanya susu be amasa erema anga chokoba nunu nye président Mamadou Jawara uye kumanya fai président Mamadou Jawara ko ni malien sara na masa yerema amana ke choko une fois que malien do abe RGMG la o ate RGMG la o abe tonna o har ni jamu yere tala une fois que malien do ale be se ka occuper la abe ko insegese ka se fois dana ka sa kundo jonya faka afakara chokodi yani asuka do. Grâce à l'intervention de RGMG, en mot dur, mot woro min kumbe, en sera ka sous bloqué bolo, on m'a se ka sous ko, on m'a se ka sous do. Au konnana, aya sur do tara cimetière la tara dinganse déjà, aya sur do tara docteur sur la kata certificat de décès déjà, aya sur do be misri là, ils sont prêts à prier, ils sont prêts à saler à la kata sous do. Ala ya ke en sera anye ko bela jelen temporisé ka ko bela jelen bloqué nyama se ka soro ko tola bo alhamdulillah uye muso faga ka kunci ka tiakana ka blessli chamankala ka jusra kana ka kansere fa sara muso yi den sababa bolo a den kele obe san woro la a den flana obe san nani la a den sabana be san kelena uye muso min faga den sababa bolo. Donc ça c'est la première partie. Donc Naya Famouya, où y'a mousson mi fera den sabat ton babolo quoi. Ou t'ara fera entière trésorière de ton dos, aller de tomber wari daladjek à Konyani nabor. Donc apparemment Tchemia Binaka entière dans la mort des dos, à Binaka ka violé. Ka juru sira kana fo juru no batomba kana. Ka muru trois la fana. Ka ka complot kene interdit moro doye kube fe ka sou ta fana ka sou do jakoya ja c'est la mon bora ka fo ayi atese ka kete. Donc en bena audio la to la thème okase ka voilà le sera là okase ka famille sera là inchallah aya to la même. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh la sœur oui ça va Kourbassi alhamdulillah nouvelle de Kourbassi. Bon nouvelle bina kunu la fait bon tu m'as fait ka à fin dima. Bon, moi c'est qu'à faire quoi. Bon, effectivement, il va dans Malien nous on a n'avons fait. Au bi salon, au bi loger n'auront qu'un flari. Tu vois, bon, quand il m'y salon qui l'on connaît, à trequer. Donc trequer n'est pas sorti à la baraque là, bon, monsieur une toute la baraque baroque en sarkumo kakaramo in fait. Pour 23h voiture. Bah nana voiture minadron. Bon, Camille ni bina quand kaba alini quoi dans amason. Nous de la faire quoi. Donc il a bloqué nous la faire. Mettre la nouvelle toi dis moi sinon elle était quoi ou ton co en sardine moi de do Gabon mais elle était moi mi do en sardine do ton la dinde do quoi musoko bana de boula tellement muso babolo moi mi bina trésorier ka muso babolo de mais tellement ou ka kram ko Ousmane Chetane madani de aidara ayi jena daroye ali sona imason ubi jena numi jena fanu bifara ayatola me. Assalamu alaikum rahmatullah. La sariya famu non parce que affaire nous kera chogomna kunu wula fait ya les libérer quoi. Ya libérer parce que tieni miga muso sarana ale tu es gardien. Bon ani aka mo do tum ñoo fait salon que décembre salon quoi. Pour voir de muso tum bora kata baro que karamo ke nous faut 23h parce que ale tu es gardien de. Dernière va boulot on sont dit 6 mois. Donc, il y a des gens qui ont fait des quoi.
donc k'a ma sɔn min na a ye juru don a kan na ka a faga après a y'a yɛrɛ mako ɲɛ waati min na ka se ka don so kɔnɔ ka taa da bon j'espère que ale muso o y'a muso fana minɛ quoi est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui même à la tribunal mais nouvelle ma bɔ fɔlɔ quoi si on va le condamner à mort ou quoi nouvelle comme bon mais karamɔgɔkɛ nin kɔni y'a libéré il va aller libérer quoi parce que c'est quand ils sont dit au début là k'a fɔ qu'il est suspect ou quoi il y a enquête kɛ k'a ye bon vraiment c'est t'a la quoi donc voilà il y'a libéré sinon k'a bɛna don tun b'a fɛ ka nouvelle bila donc komi an ka kɔrɔsi dɔ bɛ ale ye sunnamɔgɔ de ye bon ale yɛrɛ tun taara ka taa su in dɛgɛ i y'a ye bon ne y'a wele don min na an ka téléphone na n ye appel enregistrement in k'a la mais. Donc vous avez compris. Donc il y a un cas comme fois parce qu'on a appris la nouvelle il y a un certain temps en ma son cas en damara la muna parce que n'entendant mara la nama enquête qui ka sege en bena galon tegoye donc à Chemagne. Donc pour vous dire, wallahi mutako mauluduko a chite nyumaye, wallahi bile jenaso dedo, wallahi mauludu daralete, et ne me fait kanininga en sardine fait oh mounouya fo aye silame. Comment ça se fait? Alimbe jigi muso mi fatura a chedeka. Comment ebese kika muso tue, aline abe silame a tona, ibese kika muso tue, akata chodo fe, ebe barake rola, akata baroke chodo fe, faut 23 heures sous. Abeta mke wali chofe den babolo so che babolo mama ibiti yere kalala flikata baroke ni wali ye hein soi-disant c'est la mère est-ce que c'est alako kirako ankata wali chofe kata c'est la mère baroke imuso frule to ne ma fo che tun kanka forade mais c'est la mort me fait ka tien foye aye kuma o muso ye Nita fola yembe ka foye o kanaso o muso kata marudu kerola o kanaso o muso katugum karamuko lankolo ni ton lankolo numuna no be fa muso ka kala o yere ko jija ko yere kala uso abeta muso black kala kerola nous te famille familiali soro o yere kata o cho yere kata nyanyini ka familiali do yere wulo muso o muso fru muso ma no tonto bulu no te se ko kake parce que kala nete ayere kata o seno muso ye kata nyenyini kalanke muso o muso kase kata kalanke muso tela wa nete mu famu comme muso pese ka yere soro cheudron tela ka ke trésorier ye ne befe ko nyinga muso ka yere soro chela ka barake dinana ok ni muso be barake dinana akana ke muso kele akele kana yere soro chama tela ou muso ka ayere kele ka muso fruri kata ayere kele pe soro karamoko kadu kono ou kaladon kadu kono soi-disant c'est la mère nite c'est la mère yede wallahi bilay noma en sardine tue abena kaboko kuma me mo ton connais ma ouais bafili iko ouais aidara jena kela ye wallahi aidara jena kela ante sra ka fo jena kela do parce que aye wali chomunuka musota en sardine yere kono ka klaku jena aka kalande be ka nyona keo ou be ka ke dia fambe donc je vous ai dit mona aidara makmaka tombe se kakmaka ko kabako dokera gabon ale ka ton kono ma te se kakma fo parce que malio dando na fora fana aidara be malo aka tonde ou be malo ali la di sangare kala banchini karamoko kala banchi nebi ambeni diabi Inch'Allah semaine wore ambeni diabi kam mana ko la meala amba bachika bwila anika karamoko shetanela jena kela obe jena kela ne ma fo en sardine tombede ma karamoko représentant a bejena kela parce que ma se ka wuli ka fo ouais oka moro do binam wali muso ka fara mais avec ka ko sutura fo an yere ka wuli ka fo jamana de beye kafo ouais aye bikanikela ouye aye morofrala ouye voilà il est le plus grand terroriste du Mali c'est en Sardine Moluka terroriste ou tena marfa kta ko farade ils vont pas prendre leurs âmes pour vous tuer hein mais ce sont des hommes qui vont finir par prendre vos femmes les violer les mettre enceintes faire mouta avec vos femmes mariage à courte durée ce sont des chiites les chiites ce sont des chétans. Ce sont des monafiques, ce sont des ennemis de l'islam. Au nom de Dieu, si vous ne le savez pas, vous allez comprendre tôt ou tard. Mais il faut que je vous fasse passer une audio
Si je l'ai là, si je ne l'ai pas, je la ferai passer la prochaine fois, Inch'Allah. Mais attendez, il faut que je vous la fasse passer. Voilà, c'est ça. Ayen, il a mis ça dure 19 minutes. Abena, c'est la meilleure femme. Merci, Imam Idriss Amara Kanté. Abena, c'est Manda. De Ayen, il a mis. Abena, femme. Attendez, j'ai éteint mon... Battery 90%. Connected to Philly CS2. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبعد أن الله سبحانه وتعالى تنو دنفهم مري أن كشني النعمة جامعين على بلو كاكا تشيدين باكا محمد بن عبد الله أنا كسوما صنمو أنا كصحابة بو ani mama yi senda nunu senda nola la daga chugo nyumana fokata se saraduma ala ko kenene awyi amanyina allah subhanahu wa ta'ala fe akandu sukun langulunya kabo jien joro nyini ani jien togo nyini ani jien nafa nyini ni ala ko barawyi kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akam bensema ka bensema ke anye anga gundo ananga bandi anga bangena akam bensema ambe min fo ambe min mere anambe min bara Allah ta'ala kam bensema ni bela jelena kanyina Allah ta'ala fe aka ikhlasu noyanye ka ala kama bara noyanye kada ka sarate bara la ka kabun walla ka jafana kera Allah ta'ala nyeda nyini kama ala kan da buli ka juke oye ambar islamo anga do ka fo kodona ko ka kodon kumana ako ma bise ka fembela jelen jam fa fona kera fen fly ma tesa ka Allah ta'ala jamfa ere fana ka conscience namba fo ma ka bameru ire itseki yere jamfa kadaka ye minye ire ba don wala Allah ta'ala deli ni audio ina be se mama akasoro bi yere sakola kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka laben chugunyuma ako noyanyi afobaga alaka be asemani ikhlasu ye noye alakama bare lamen baga fana Allah ta'ala ka fana be semma noye aywa alakama bare bi mana afana duskun ka khalasi kadaka wajuli atemon monna fa fo mami ya lamme ni dusukun jelenye wajuli te manna fa fo mami ya lamme ni dusukun khalas lenye wajuli te manna fa fo mami ya lamme ikalla nyini ye ni sawaba mi yera kono ki seko ke ola amma ni filmi yera kono adamadanya ni filite ban awa ibe pa okuna lamba islamu angani sigidaina amina walanda datige walanda mi ni abe ambela jelen concerné bi maana ambe nimbala ambe joro be ala kadaka hasambe maw hakli jigi ala ko ye furuba de dundugu magate wala wajibi ala ko ye ina fo khalifa de islamiya khalifa le do islamiya kelengelen bela jelena wa islamiya kelengelen bela jelen kan ka I joro fa islamiya be kolosi chugaya minna cidew ni nabiyyu ka da'wa u ka weleli katra Allah ta'ala ma ya wa nyumanton to sira jele min ka sira jele be kolosi chugo minna o ye bela jelen ka wajibi be kan ko keni isego dama jirai o mana har sambe adamadon hakili la kunu ka fode ka foko dina ye ka betto inu be kaita ka kono o te tien o te sawabai cidew ma otto u ko nabiyyu ma otto u ko كراكود صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أكون يوتو سرجلين بدكا
asirain asune atle bela jelenye kelenye wa mati nyetu ka sirain blafo mami ye ma halakilenye ne mami be halakili de nyini Allah taala kan kishoma abe sabati Aya Keto. Oh là 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 là, mais les gens là, arrêtez de sabati la hadith sahluna kira sallallahu alayhi wa sallam don dola. Aya Keto, il faut que j'éteins mon téléphone sinon mon benan oulé ou benan toro. Il me met direct là. Voilà, ou un cas barocha, ou un cas vidéo tiens. Aya Keto mbaka la partie mais à borala. Voilà, en bas t'as damné na parce que Jien nafa nyini ni alako barawye. Ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe akam bensema ka bensema ke anye anga gundo ananga bandi anga bangena akam bensema ambe min fo ambe min mere anambe min bara Allah ta'ala kam bensema ni bela jelena ka nyini Allah ta'ala fe aka ikhlasu noyanye ka alakama bara noyanye kada ka sarate bara la ka kabun walla ka jafana kera Allah taala nyeda nyini kama alaka ngai buli ka juke oye ambar islameu anga do ka fo kodona ko ka kodon kumana akoma bise ka fembela jelen jam fafona kera fen fly ma tesaka Allah taala jamfa ere fana ka conscience namba fo mai ka bameru ire itseki yere jamfa kadaka yemi yere ba don olambe Allah taala deli ni audio ina be se mama akasoro bi yere sakola kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka laben chugunyuma ako noyanyi afobaga alaka biase mani ikhlasu ye noye alakama bare lamen baga fana Allah taala ka fana besema noye aywa alakama bare bi mana afana duskun ka khalasi kadaka wajuli atemon mon nafa fo mami ya lamme ni dusukun jelenye wajuli te ma nafa fo mami ya lamme ni dusukun khalas lenye wajuli te ma nafa fo mami ya lamme ikalla nyini ni sawaba mi yera kono ki seko ke ola amma ni filmi yera kono adamadanya ni filite ban awa ibe pa okunna lambaden islamu angani sigidaina amina walanda datige walanda mi ni abe ambela jelen concerné bi maana ambe nimbala ambe joyorobe ala kadaka hasambe maw hakli jigi ala ko ye furuba de dundugu magate wala wajibi ala ko ye ina fo khalifa de islamiya khalifa le do islamiya kelengelen bela jelena wa islamiya kelengelen bela jelen kan ka i joyorofa islamiya imbe kolosi chugaya minna cidew ni nabiyyu ka da'wa u ka weleli katra Allah ta'ala ma ya wa nyumanton to sira jele min ka sira jele be kolosi chugo minna o ye bela jelen ka wajibi be kan ko keni isego dama jirai o mana hasambe adamadon hakili la kunu ka fode ka foko dina ye ka betto ino be kay taka kono o techen o te sawabai cidew ma otto uko nabiyyu ma otto uko كراكود صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أكون يوتو سرجلين بدكا أسرعي أسوني أتلب بلا جلين يكلين وما تينيتو كسرعي بلافو مامي ما حلقلين مامي بحلقلين الله تعالى كان كشوما هذا السبتي راح جسو سهلونا كرا صلى الله عليه وسلم دون دولا عبد الله بن مسعود كحديثنا كفو كرا بالدليل ايوا تري جانكلنتي اي تري جانكلنتي نا يربلو بالك ابو بركالين ابي حكتو اي تري جانتي نا ابو بركالين ترينتي لين كوفي اصور لك تري مسمسنونتي اكيني انا نما صلاتي كانتو صحابه وما اكون ترى جانكله من فلده اكون ندفلا الله سبحانه وتعالى كا اوتوريتي تيليني نير كرام محمد صلى الله عليه وسلم به اوتوريتي من دالا اكمنا او بكلي ني اوتوريتي في
akunga ni siraba jele min filɛ n'a tilennen don i bɛ ɲɛ b'a la n'o kɛra tɛrɛjan kelen ye a y'a misaliya ta o ye a ko a kini a n'a numan sira fan fila a ko sira misɛnninw tɛrɛ misɛnninw de filɛ sira misɛnninw ye k'a jira k'a fɔ silamɛya a bɛna lajarabi waati nata kɔnɔ nin ye kira ka cidenya jɔyɔrɔ dɔ ye Allahu subhanahu wa ta'ala min bɛ ko dɔn ka kɔn a kɛli ye n'a bɛ kɛ fana a bɛ kɛ cogo min na a b'o dɔn a bɛ laban min ma a b'o dɔn o Allahu ta'ala de b'a nin don a da la a ka nin fɔ nin ye cidenya jɔyɔrɔ dɔ ye o tuma ni Allahu subhanahu wa ta'ala ye ko dogolen min don cidenw da u b'o fɔ o bɛ kɛ k'u ka cidenya yakubaya o de kama kira ye nin tɛrɛ in ci a ko siga tɛ a la nin de filɛ sira jɛlen ye nka siramisɛnninw caman bɛ fara ka bɔ a la o kumana a ye tugu sira jɛlen in kɔ o kumana siramisɛnnin ninnu kelen o kelen a ko sɛtanɛ sigilen b'a kelen bɛɛ lajɛlen da la a bɛ weleli kɛ n'a y'an fɛ yan de don n'a y'an fɛ yan de don o kumana kira a y'a ka kuma in kolo giriya k'a ka kuma in senkɔrɔ don ni Alahu Ta'ala ka aya ye ala bɛ min fɔ an ye yani suratul An'am kɔnɔ ala b'a fɔ cogo di wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi a ko nin sira jɛlen n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam sira jɛlen min ci a ko nin de filɛ n ka sira ye a jɛlen don a ye tugu nin de kɔ o kumana siramisɛnnin minnu bɛna fara ka bɔ a la a kana to kungo olu kɔ dɛ olu bɛ taa ni aw ye halakili yɔrɔ da la ala k'an kisi o ma o kumana kira ye nin kɛ k'a ka kuma yakubaya k'a ka kuma senkɔrɔ don ni nin fana ye kuranna kolo de o la an baden silamɛw a ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ diinɛ ye seko kɛ de ka d'a kan maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ Alahu Ta'ala ɲɛkɔrɔ i b'i ta ɲɛfɔ wa bɛɛ bɛ ɲininka e ye jɔyɔrɔ juman fa diinɛ in ye i ni Alahu Ta'ala cɛ i ye mun de kɛ diinɛ in yɛrɛ fana kɔlɔsili la i ye mun de kɛ ka d'a kan masaba ye fɛn dɔ kalifa maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ ni ɲininka a la o kira kelen ko sallallahu alaihi wasallam a ko maa tɛ wuli i jɔlen bɛ Alahu Ta'ala ɲɛkɔrɔ kiyama don fo a ka ɲininkali 4 k'i la o ɲininkali 4 a b'a kɔnɔ Alahu Ta'ala ye dɔnniya fitinin min kalifa i ma a bɛ ni ɲininka i ye mun de kɛ o kɔnɔna na o kama halisa an bɛ adamadenw hakili la kunu diinɛ tɛ dunduguma ye ni maa dɔ bɛ to yen nɔ tɛ ko a k'a ta k'a kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye a bɛ wajibiya dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i seko kɛ i n'a fɔ kira taara k'a kɔ to dɔnnibagaw bolo cogoya min na amma lajarabili min n'a bɛna silamɛw kan kira sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ k'o jɛya siga tɛ nin na nin de bɛ kɛ awa nka n'a kɛra fana an seko ni hakɛ ye min ye an k'o kɛ ka d'a kan bamananw ko fanga bɛrɛ kɛ k'o tɛ fasa ye ala ka walanda in faamuya cogo ɲuman jira an na o la an baden silamɛw an ka bi sigi in na an bɛna walanda dayɛlɛ ni fɛn ye fɛn min n'a y'a sɔrɔ cidenw ani nabi ɲumanw ani kitabu minnu jiginna a bɛɛ lajɛlen jiginna kun belebeleba kelen min kan an bɛ walanda dayɛlɛ ni o ye o kumana o fana b'a wajibiya an ka halisa an k'a dɔn k'a fɔ doni dɔ de bɛ maa kelen kelen bɛɛ kun diinɛ ko in na o la diinɛ in tɛ dundugumaga ye bolo kɔfɛ fɛn fana tɛ bɛɛ k'i ta k'a kɔnɔ o fɛn fana tɛ bɛɛ ka na ni dɔ ye k'a don a kɔnɔ o fana fɛn tɛ o kumana diinɛ in ye nɔnɔ kɛnɛ de ye fɛn o fɛn mana don a la a finman bɛ ye a kɔnɔ o kumana a bɛ ɲini an fɛ o fɛn finman min mana ye a kɔnɔ bɛɛ k'i seko kɛ o ka ta k'o bɔ a diinɛ kɔnɔ an baden silamɛw Allahu subhanahu wa ta'ala a b'i kanto an ma suratul Nahl kɔnɔ masaba b'i kanto an ma o suratul Nahl kɔnɔ a ko ale ye manton kelen o kelen bɛ yen a ma ɲinɛ manton kelen kɔ i n'a fɔ a b'o fɔ an ye dugumasɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a ko jɛrɛ si tɛ yen manton si tɛ yen nɔ fo a k'a sɔrɔ kungosibaga dɔ de cira o la o kumana Alahu Ta'ala a y'a ka a jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la mun kosɔn a kana taa bala jɔnw na o kumana a ye mun de fɔ an ye suratul Nahl kɔnɔ
ni surat nahl laje aya bisaba ani worona masababi kanto amma ye ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت أكو من تون كلمة كلمة أني تيدن تي أكلمة كلمة na تيدن أبجلن ننا أبن ننا كنجلن دلا na كنجلن دبا بلا na الله سبحانه وتعالى كبتو أكلن موكو يرما جنا كبو دان تمن فونا ما تيدن ننا دي ka sira jɛya fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ awa ɲagami ye bato la k'o ta ka bɔ a la fɛn o fɛn n'a bɛ se ka adamadenw kun yɛlɛma ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ma k'o ka sira baari ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ye nin de ye ciden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka nakan ye nin de y'a bɛɛ ka baara ye ala ye sira min don a kɔrɔ a ye doni min da kun k'a ka ta o ye nin de ye bato ka halasi Allahu ta'ala kelen pewu ye yoroma janya ka kɛ ka bɔ dantɛmɛ fɛnw na o kama an baden silamɛw o dantɛmɛ fɛn ninnu u ka ca jate tɛ a ban n'a kelen o kelen kun bɔra a bɛ wajibiya silamɛw kan u ka sira baara ɲɛ ka d'a ka cidenw nana o de kama ala kelen ka bato yoroma ka janya ka bɔ dantɛmɛ fɛnw na kumana wajibi do fanga o dantɛmɛ fɛn ninnu dɔn olu ye fɛn jumɛnw ye a bɛ fɔ fɛn jumɛn ma ko taaguti an k'o dɔn o kumana n'an y'o dɔn an k'a dɔn k'a fɔ cidenw nana o taaguti ninnu de sira ka da olu ɲɛ olu kana sira sɔrɔ olu kana ninyɔrɔ sɔrɔ Alahu Ta'ala ka hakɛ la n'o ye bato ye ciden bɛɛ cira nin de kama nabiɲuman bɛɛ lajɛlen cira nin de kama kitabu bɛɛ jiginna nin de kama fɛn o fɛn kɛra diinɛ kɔnɔ a bɛɛ kun ye de bato ka jɛya ala ye a kelen ka d'a kan Alahu Ta'ala tɛ bato minɛ n'a ɲagamina Alahu Ta'ala tɛ dɔ minɛ bato la ka dɔ to i bolo Alahu Subhanahu wa Ta'ala tɛ bato tila ani a ka danfɛn cɛ o kumana ciden bɛɛ cira o de kama bato ka jɛya Alahu Subhanahu wa Ta'ala kelen ye an yɔrɔ ma kaɲa ka jɛya ka bɔ taagutu la n'o ye dantɛmɛfɛnw ye k'u ta u tɔgɔ ma o kumana bi sigi kun ye juman ye o dantɛmɛfɛn ninnu u ka ca caya dan don nka dɔnnibagaw u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ u ye baara k'a kan k'u kɔsɔmɛ kuranna kolo jɛlenw na k'u kɔsɔmɛ hadisu jɛlenw na o kumana k'u dan ti an ɲɛ an k'u dɔn u ye fɛn min ye o kumana o dantɛmɛ fɛn ninnu Allahu Ta'ala ka jarabi bɛ an kan o fana dɔw kun bɔlen bɛ an fɛ siga tɛ a la o kumana sigi kun ye k'o jɛya laɲini ye juman ye a fɔlɔ an ni Alahu Ta'ala cɛ ka jɛya ka d'a kan an bɛna ɲininka an fana ye fitinin min dɔn an bɛ ɲininka a la o kumana an ka se ka jaabi sɔrɔ ka di Alahu Ta'ala ma a filanan kanda bɛ Alahu Subhanahu wa Ta'ala de bolo n'a sera ka maa kelen pe k'o dusukun dayɛlɛ hɛrɛ ka don o kɔnɔ Alahu Subhanahu wa Ta'ala k'o kisi ka bɔ tasuma ma ni an sababu ye an bɛ Ala deli Alahu Subhanahu wa Ta'ala k'o kan ye n'a kɛra fila ye o de ka d'an ye n'a kɛra tan ye o de ka d'an ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen sera dɔnnibagaw y'u jija ka sira jɛlen in da jɛya diɲɛ bɛɛ ka minɛ o de ka d'an ye nka o ka gɛlɛn dɛ ka d'a kan da'awa sira la a ka jɛya wajulikɛla bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ tiɲɛ a ka girin tiɲɛ a ka kunna tiɲɛ a minɛ man di tiɲɛ ale jama waati dɔ la a jamako tɛ a jamako fanga man bon o de la kira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a ka dɔgɔkɛ n'o ye Ali ibn Abi Talib a b'a ci don min na ka taa Khaybara a ko a ma ni e kɛra sababu ye ka maa kelen pe kanda o de ka fisa i ma a don ka tɛmɛ yɛlɛnkan fɛn min n'o valoriser don ka tɛmɛ yɛlɛnkan bɛn kan fɛn bɛɛ kan a y'a misaliya kɛ ɲaamɛ bilenman ye o don o kumana cɛ kelen pe kira m'a fɔ n'i sera ka dugu mun ma kanda ka d'a kan a b'a dɔn o ka gɛlɛn a m'a fɔ n'i sera ka jamana mun ma kanda hali n'o de ka di a ye ka d'a kan Alahu Subhanahu wa Ta'ala y'o yɛrɛ jɛya an ye a ko hali n'a ka di e ye kira Muhammadu ma fanba tɛ mumini wa ma aktharu nasi walau harasta bi mu'minin a ko mɔgɔ fanba tɛ limaniya jɔn ye hali n'o de ka di e ye kira mɔgɔ fanba tɛ o ye o kumana laɲini tɛ i n'a fɔ dɔw b'a fɔ cogo min na ayiwa
laɲini tɛ jamako ye laɲini yɛrɛ fana tɛ ka fɔ wajibinin bilen ni kuma fɔra dɔrɔn bɛɛ ka ta la kuma bɛ fɔ nin ko fila de kama an fana bɛna taa jɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ an b'o cogo min na dɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛ ten bɛɛ bɛna t'i ka compte rendre Alahu subhanahu wa ta'ala la i ye min kɛ o kumana sigi kun fɔlɔ ye an yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini de la o ye kelen ye a filanan fana a se bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye kanda ye Alahu ta'ala de ta ye a mana kɛ hali mɔgɔ kelen wala mɔgɔ fila o dusukun bɛ dayɛlɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye tiɲɛ ye nka ni hakiliw taara jama fɛ hakiliw ka taa k'a fɔ kuma mana fɔ ka ban bɛɛ ka la bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ fɛn min ye o ye nkalon de ye Ala k'an kisi nkalon ma o kumana o dantɛmɛfɛnw o dɔw kun bɔlen bɛ an fɛ komi siga tɛ a la cogo min na u ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka dulokiba don ka Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ka banfula don ka Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ka birifini biri o kumana mankankutu minnu bɛ Alahu ta'ala n'a yɛrɛ kelen kɛrɛfɛlen don n'a ye f'u da taara se o ma k'u yɛrɛ bila o nɔ na o tuma o de bɛ wele ko dantɛmɛ o kumana o tigilamɔgɔ bɔra Ala sɔsɔ kɔnɔ o kɛra Ala yɛrɛ sina ye sisan a bɛ fɔ o de ma ko taagutu o kumana i n'a fɔ ni Ala ta'ala ka diɲɛ ye walandaw bɛ na a kɔnɔ. Arrêtez de m'appeler là, ça va m'énerver. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Voilà. A bi laɲini ye fɛn min ye taagutu ye an k'o dɔn o kumana a ka jɛya an ye k'a fɔ an ma nkalon da mɔgɔ la dɛ a yɛrɛ ye taagutuya wele k'a da a yɛrɛ la yɔrɔ min na an bɛn'o fana bila a b'o lamɛn. Mais Atewulile d'Abla Moro B direct là avec Kantoro. Je vais tous vous bloquer sur Messenger comme ça vous allez arrêter de m'appeler. C'est pas possible. Ka dunya fitini kɔnɔ diinɛ fana jɔyɔrɔ ye min ye o la an bɛn'a fɔ nka sigida in bɛna kɛ walanda dama dama ye k'a ɲini lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ a y'i dusu mana bɔ cogo cogo tuma dɔ kuma dɔ mana fɔ n'a man di ye cogo cogo i k'i jija Ala yɛrɛ jati kama sigida dama dama dɔ i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ni hakili ye a lamɛnnen kɔfɛ kuma min ka di ye i k'o fɔ an b'o bila Alahu ta'ala ka minɛn kɔnɔ min ka di ye i k'o kɛ an b'o bila Alahu ta'ala ka minɛn kɔnɔ nka an kɔni bɛ min ɲini lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jasigi kelen kama i k'i jija i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn i dusu kan hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ fɔra a kɔnɔ k'o y'i tɔɔrɔ dɛ i k'i muɲu Ala jati kama Ala k'i sara o fana muɲu na pour que i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn n'o kɛra o nafa bɛ sɔn ka bonya k'a fɔ i ye kunkolonin dɔ ta a la dɔrɔn i ye kuma dɔ mɛn dɔrɔn o ma diya i ye dɔrɔn i y'a tɔ to yen nɔ i kɔntinera nɛni ni fɛnkɛ fɛ awa i ka nafa bɛ dɔgɔya mana kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ en réplique k'a b'an tɔɔrɔ la laɲini ye i kɔni ka jija lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman bɛɛ i k'a lamɛn a bɛna kɛ sigida dama dama ye nin y'a sigida fɔlɔ ye o kumana taagutu n'o ye dantɛmɛwale minnu n'u funtira an fɛ o kumana a dɔw fara a dɔw yaadara fo olu yɛrɛ bɛ ka seereya u yɛrɛ ka taagutuya kan o kumana an bɛna walanda ta o de kan laɲini tɛ juman ye laɲini ye juman ye ka sira jɛlen ka tiɲɛnikɛlaw ka sira jɛya ka nufassilu l-ayati walitastabina sabilul mujrimin a ko an bɛ kuma jɛya tan de suratul an'am kɔnɔ an bɛ kuma jɛya k'a fɔ nɔgɔ kana to a la ka bɔ sira jɛlen na ka da ka kira ko sira misɛnninw caman bɛna bɔ ka bila ale ka sira ba in na o kumana o dɔw minnu funtilen bɛ an fɛ an b'a fɛ ka kuma o dɔ de kan. Donc, Naya femme au dedo quoi, comme l'imam Idrissa me racontait ya fo, wajibido en ka tien foye, mumbe ka dosi la mea kono, mite sunaye, mite kiraka tabloye, wajibido en ka foye. Donc, Aïdara Niemoro de Ansardine, président du Haut Conseil, va parler à tous les Maliens, expliquer le cas qui s'est passé au Gabon. Un de tes membres d'Ansardine qui est parti violer la trésorière et qui l'a tué. Moi, mon akma be nka audio, nka vidéo d'amnena. Parce que nya la bani Imam Idrissa me racontait a cassé ka famille ali soro. Donc il y a eu un problème de viol et de meurtre au Gabon commis par un membre d'Ansardine sur la trésorière d'Ansardine qui se trouvait avec ce monsieur dans son domicile. Le monsieur l'a violé. Abinaka ka djuru sirakana kamrutrola. Kabak abia kamuso tout fait d'abina jakoyaka pour vous montrer les Maliens
que tableau d'obé malila walay dinate silameate karamko comme Ousmane Chetane Madani Aïdara comme Shaoula la Baya Aïdara la Jena Kela nounou bida nounou moro nounou hein flanika fo moro nounou uka tona walay uka ton sigira ka jama soro ka toro soro ka wari soro sinon amake silamek tableau sera fait amake alaka tableau sera fait. Donc je vous dis faites très attention à Ansardine. Ansardine c'est une mafia, c'est une bande de terroristes. C'est pour ça que Aïdara, Armemba, Babolo, Malikono, c'est le seul malien, soi-disant, chétané musulman, parce que c'est pas musulman, chétané musulman, faux imam, l'imam de Satan, qui est là, qui a une armée pour faire la guerre avec qui? On ne sait pas, parce que les Maliens, nous avons peur de la guerre. Donc tout ce qui est Fanga, Kele, nous andata là-haut. Mais Ansardine Moro, avec Kele Mounini, comme quel minini Mali on fait, c'est la même Mali on fait, son amour on fait, Kafa Beta, c'est la même son amour comme Misri Bedjeni, Walay Noya Korobo, je te le jure, Aïdara niye tchè na français, Afanye ki ben na français, Walay ne benka petini bewelo biti kumbe, ali ide odon anana français, anana français, aya ka français nali dogo, ama Mali on baye, c'est la même on baye. Na tuya fanye wale ne tumbe donkele tabarakero la ntumbe site la kono demseni ubewele ukata kumbe wale tiden wale i jawli li tumbe do Mali la wale fui tumbe la ban ki fa wele parce que est dans la do de o fa yere jena kela kafri mafri c'est la mea sosoli moro wale yadara nti bla folara jodo tankanka nka ka fama bo ala fe wale bila yadara mbi non ne bi sudo yani ka sukado wala bilay kuma koro de do quoi kuma na koro de do ne bi sudo yani ka sudo kase parce que ikan sardine be ka cheni milase ka jena dara marudula fo aka kala don bela kaka bi wali muso frule emi yem bina wali muso frule munuka Aïdara Ousmane Chetane Madani Aïdara anyona be ka ika kala don nous sera fait. Donc, Walay Bilay Aïdara Antiteux, Walay Nia me Francis, qui nana Francis, idon don nana Francis. Aya que sur toi là d'ailleurs comme vous le faites d'habitude. Son Walay Nia me Francis, c'est la mode de c'était la konomro. Aboudon, ou faboulade, Walay Niou, Walay Ika Maïdara, Walay Bewajulu d'Abla Francis. Parce que toi, t'es un violeur. Toi, vous êtes des violeurs. Vous détournez les femmes mariées avec soi-disant Maouloud. Elles vont prendre leur argent de leur mari et d'elles même laisser leur mari pour aller à Maouloud, pour aller faire les putes, pour aller faire les Sunguruba à Maouloud au Mali ou en Côte d'Ivoire. Ça ne marchera plus maintenant. En tant fatoué, en tant bamousso toué, en tant dormousso toué, en tant don toué ou kata ika Maoudoula. Non, c'est mouillé en bout bella kana à Benyala Tcheme et en big kama karikaf. Kaka s'inflie là. Voilà yadara neti toué, neti israye bi, ali nintarasini Mali la mbeti kama kari. Fo Mali la, ni tchaïda wara. Moro lankolo blale mousso zon, djene akela, moro fara là ou nounou. Et yere aïdara yiwulo denfara. Kase ka Samirou Bato, Samirou kase ka Jamadima. Si ça Jama Bibolo, maintenant Tcheni drone de beka sardine kono. Alika kalande nika ika groupe là de nous beka biwali donka. Mais nika dorode ko were ube munu sutura lao. Abete fo parce que dans na be fora wale bla ube la banka kaka. Non ka kojuku kala mali kono. Mais ni ala sonama en bas freke ka be wala ka boye ka irola. Wale ala bon fait ben ala che ala bon fait. Aya keto weleli kambe kado ali bimba foye ala bon fait parce que ni ala ton temps fait gundo be Ansardine kono cheni be Ansardine mi kono wala bilen tout na se ka bela bon mais na ya ala tega en ka se ka bela bon parce que ala be fait en ka Aïdara na ka manam na ko be labi wa inshallah ya rabbi ama ya Allah ni ala sonama ani ala ka je en be Ansardine mo be kamankari a Benyala Tchè. En kanyon blata, chienware, de vidéo ware benale. Mais chienware, inshallah, mbe la di sangare karabanchi deni. Mba mbekla ka diabi, avec moi mounoufo, bayaka, anaka mana kokma, en plus abe yele kaka dawake, e foutaise deye. Mais nebe occupé, obe Ansardine moro la, ne kelepe. Mbobe kamakari inshallah kila nebe sranye ali nintara Mali la mbobe kamakari mo kunton nous jena kela ton nous danga tom mo frali ton nous
aw de bɛ ka manani daga an ka misiriw ninnu la ka tila k'a fɔ an ka taa silamɛw bɛɛ faga aw dangadenw ninnu hali n'aw fa n'aw ba duwawu tun bɔ kɔ Aïdara n'a Kalaji Sangare an m'a ye Aïdara fatura Aïdara tɛ dɛ Bunanyang fatura sisan mɔgɔ dɔ bɔra k'a remplacer ka nkalon tigɛ Aïdara kan mabɔ bɛɛ dangatɔ bɛɛ kari a b'a na faamu ne tɔgɔ t'o ye dɛ walahi je vous lâcherai pas inchallah allahumma inni as'aluka bi annaka anta la wala samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid sallallahu alayhi wa sallam. Kalan de bɛ mɔgɔ nafa hali bi ne bɛ taa kalankɛyɔrɔ la sisan donc même pas 10 minutes donc a ye silamɛya kalan n'a y'a kalan a b'a nafa sɔrɔ inchallah barakalaw fik salam alaikum.